svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu Gozaburo Kaiba. On je očuh seta Kaibe. Ko se seti. On je imao jedan jedini duel u animeu i to u onom virtualnom svetu. To jest negde na sredini turnira Battle City, ono finala, kad su otišli kod Noe u onaj virtualni svet. On svoj špil praktično u Speed Duelu nema, nikad ništa njegovo nisu izbacili, ali njegove uglavnom karte su bile Exodia sa kontaktom Exodia da bi pozvao Exodiju Necros. Međutim, to ništa nije ubačeno, čak ni Exodia nije u špilu, u card poolu Speed Duela. Tako da sam morao nešto da izmislim ovde. Gledao sam nešto da napravim šta njega predstavlja u animeu, šta je njegova neka tema, a da nije naravno Exodia. Pa sam se setio dobre stvari. Napravio sam mu špil koji je vezan za šah, jer je on igrač šaha. Kao što su prikazali u animeu, on je bio neki velemajstor. I ovaj špil je baziran na šahovskim figurama. Pokazat ću vam koje sam monster izabrao i spell i trap koje nekako podsjećaju na igru u šahu, neke fore i šah. On je igrao šah sa Seto Kaibom, odnosno tada Seto, ko zna kako se prezivao pre nego što ga osvojio. I Kaiba ga je, to jest Seto ga pobedio i bila je odgoda da ga Gozaburo Kaiba usvoji. I tako posle je Kaiba dalje nastavio svoju priču. Žao mi je što nije Speed Duel, odnosno Konami, odradio njegov skill u ovom novom boksu koji nam stiže. To je Battle City Finalist. Tu su nam dali jedan deo tog arka, odnosno dali su nam novu, ali Gozabura i Big Five nam nisu dali. Tako da, ja sam uzeo stvar u svoje ruke i napravio sebi špil i skill. Skill predstavlja malo Exodiju Necros, ali vidjet ćete na koji način. Tako da, ajmo da imamo špil. Idemo. Gozaburo Kaiba skill card. Flip this card over when you activate this skill. Flip. Contract. Kao što vidite, stavio sam Exodiju Necros iza njega. Međutim, ovo je neki fan art Exodije Necros. Mislim da su samo boju promenili neke Exodije. Ne mogu da se sjetim kako se zove tačno monster. Gozaburo skill. Once per duel, if you have exactly 5 monsters in your graveyard, you can special summon one monster from your hand. This special summon cannot be negated, and opponent's spell and trap cards cannot destroy this special summon monster until end phase of the turn of your next turn. Monster summoned with this skill gains attack equal to the total level of all monsters in your graveyard, puta 1000, puta 100, but it cannot attack the turn it is summoned. Ovo bi nekako meni predstavljalo malo Exodiju Necros, zato što, ajde da kažem, treba nam 5 Exodija delova na groblju, da bi pozvali Exodiju Necros, tako da to je taj deo skilla koji predstavlja malo Exodiju i svaki deo Exodiju u animeu koji je bio na groblju je davao Exodiji Necros neku sposobnost, ne znam, negiranje trap karti ili spell karti, nisam sad siguran kako tačno radi, zaboravio sam, ali morao sam da dam tom nekom monsteru koje bi mi pozvali, koje god daje, neku protekciju, znači nešto da ga brani jer inače bi bilo slabo. Zato ima ovaj deo gde kao ne može da se uništi, ne može da se negira i tako to. Ne može da upadne u trap hole i ostalo. Tako da, barem jedan potez, dok se ne vrati na tebe potez, iskoristiš ga i tad i onda, znaš, posle oslabi skill totalno. Ali uglavnom to je neki taj skill. Sad, skill nema nikakve povezanosti sa ostatkom špila. Ostatak špila je vezan za taj njegov šahovski fazon. Pa tako imamo pijuni, pawns. Pawns su ovoga puta ovi likovi. Oni su znači slabi monsteri koji meni predstavljaju znači onog pijuna. Stavio sam ga 3. Šta je važno ovdje? Da je on normal monster. Normal monster i to je to. Imamo 3 pijuna. Imamo lovca. Lovca
Znači to je nešto ide dijagonalno. I imamo ga 2. Zato što na šahovskoj tabli postoje 2. Dark Blade i liči na nekog lovca. Tako da isto je važno što je on normal monster. Sad ćete vidjeti što. Imamo 2 njega. Šta je top? Ovo je top. Absorbing Jar. Top koji, ja bih ga, uništava sve spell i trap karte na terenu. Imamo 2 topa. To su Absorbing Jar. Imamo dalje. Kako se zove ovaj Mage? Krion Mage, kako god. On je konj zapravo, a tako? Znači imamo i 2 konja. Šta nam fali? Kralj i kraljica. Freed the Matchless General kao kralj i Guardian Agent Joan kao kraljica. Namjerno kraljica je jača od kralja, tako da sam napravio njih po jednog, onako eto, da bude lepo. Kralj i kraljica. Zbog skilla nam je potrebno nešto da imamo 5 čudovišta na groblju. Mi ćemo lagano njih da imamo na groblju, njih, pa ako baš nam zafali, koristit ćemo Foolish Burial da pošaljemo nešto na groblje, da bi ostvarili skill. Međutim, to nije sve. Evo jedna šahovska fora, a i malo se slaže sa našim kraljem, da orderuje order to charge. I tako, mi kada zatražimo charge, žrtvujemo jedno čudovište, znači jedno normal čudovište, da uništimo nešto protivničko. To ti je ono u šahu kad žrtvuješ neku slabiju figuru, da ostvariš nešto na terenu, neku poziciju ili da pojedeš protivniku nešto jako. Znači, idemo. Tema šah. United we stand, zato što sve te figure moraju zajedno da rade. I United we stand je savršena fora za to. Dobro, Cosmic Cyclone, svaki od špilova ubacio sam barem 1 ili 2 back row removala. Ovdje ima na primjer i njega, ima i njega kao back row removal, tako da top stvar. Šta je ovo? Rope of Life. Rope of Life je nešto što mene podsjeća, znate ono kada završi figura, to je pijun, na zadnji red u šahu i on se promoviše u neku novu figuru. Tako ovo. Znači ako nam se uništi jedno čudovište, hop, mi ga vratimo nazad, ali se vrati ojačano za 800 poena. Zanimljiva fora. Ovo ne znam ni da izgovorim, Michizure. Znači to ti je ono, klasično, ti uništiš moje čudovište, ja uništim tvoje čudovište. Zar ne? Znači šahovski fazon. Floodgate Trap Hole, to je nešto slično u fazonu, nekako nasamariš protivnika u šahu i jednostavno je to, upao je u tvoju trap hole. To je to. I Justy Break je nešto što eto sam morao dodatno da ubacim za normalce. Znači, špil se praktično bazira na normal čudovištima, mislim većina su, ja mislim, nisu većina, ali ima i dosta, koji zahtevaju da imaš, na primjer, koji rade sa ovim karticama, a ujedno, znaš, stoje tu na terenu da ih ojačaš ili sa United we stand, Rope of Life, da ih vratiš, da ih ojačaš, ili jednostavno ih šalješ na groblje da bi ostvario skill, kako bi pozvao bilo koje drugo čudovište iz svoje ruke i da mu daš taj egzodija efekat, da se on pojačava pošto, pazi ovo, ti ćeš da ih pojačaš za 100 poena za svaki level, za svako čudovište koje imaš. Što znači, lupam, da imaš, aj najslabija verzija, da imaš njih 5. Znači 5, 1, 2, 3, 4, 5 puta 3, to je 15. Znači dodat ćemo skill samo od najslabijih čudovišta na groblju 1500. Znači 1500 i ne može da bude uništen 2 poteza praktično kad ga pozoveš i onaj sljedeći sa spell i trap kartama i ne može da mu se negira prizivanje. Što realno bude cool. Zamisli pozoveš nju koja ima 2800 i ti 1500, to je koliko? 3, 4 i 300. Ne može da protivnik da je zaustavi bukvalno barem ta 2 poteza. Posle druga priča ide. Ali eto, znači imamo pijune, lovce, topove, konje i kralj i kraljicu. Imamo karte koje pomažu svemu tome. Znači s ovim kartama praktično budžimo groblje da bi aktivirali skill.
Ovdje malo da ojačamo van svega toga, znači ove, na primjer, slabiće, ojačam ih s ovim. Ne znam, ima svašta tu kao ove trap karte koje bi mu pripomogle, iako imaš ove slabiće, na primjer, ovo ti dobro dođe da ili da ga ojačaš ili da ga žrtvuješ, da kažem žrtvuješ, da ti on uništi slabo čudište, da ti njemu uništi isto. Floodgate Trap Hole isto tu dođe dobro, mislim Floodgate ide u svaki špil, mnogo je dobro, ali eto, ovdje tematski nekako mi se poklopilo. Razmišljao sam još neki skill da mu dam, međutim, morao bi da radim nešto oko egzodije, opet, ili nešto odavde, ali ne bi da se smaram. Ako imate neku ideju kako napraviti njegov skill možda zanimljiviji, više malo na anime foru, ili nekako drugačije da radi mehanizam ovog skilla, pišite u komentaru, što da ne. I nadam se da vam se svidala tako neka tema, znači, to je to. Idemo dalje. Vidimo se u sljedećem klipu. Hvala na gledanju, komentarisanju, lajkovanju i ostalim stvarima. Tako to. Ćao.